Lamshukujatanok sangchatini kokborok koktumawa angnok ni lagi tongo pinki dabroma tini ni kokborok koktumarok ngkha. Jibisa khamnok ni bemar klaini rok kuthum mung kubang tongmani no jingjalni yakar na bagai tangsale jibisa khamnok berai naikha hasbani monte okra professor Dr. Manik Saha. Jibisa khamnoko bemaro klaini rokni kuthumung kubang nukjagai tongo jingjalo klai tongbaikha bemaro klaini rok a jingjal rokno yakar na bagai dagi mungrekha montri okra bobagra kor akolitni jotrin slai kotor referral sakhamno gongkha jibisa khamnoko tabuk salbrumno bemaro klaini rok phayo kothum layo jibisa khamnoko swkangni slai tebo tabuk borok kubang phailai nukjagai tongkha line romoi baslai tonglaimani bemaro klaini rokno naikul mung simiya sakhamnokni shep hamkrai tei je jingjal kasai tongkha a jingjal rokno yakagrunani naharmung hapangni hini saka montri okra tangsula akurtula jibi sakamnok berai phaiyi okok saka tripura hastini montri okra professor Dr. Manik Saha agolini jibi sakamnokni juda ward shep tei ungkai tongma samung humung rokno naicirikha abubai baksa jibi sakamnokni je jingjal kasai tongkha a jingjal rokno yakagrunani financial bobahaike samung khlaika hingke sakdok mangdukni hamkrai sukanggai tlang thangmanno aporokno tiye samung khlainani dagi mongrekha sakdok tangbedekni secretary no Tripura Hastini Montri Okra Professor Dr. Manik Saha Montri Okra Saka jingjalno simi naima bai angkalak yapribo maromnai jingjalno yakagruna bagai ma khlainai samung bemaro klainai rokno teibo sakdok mangdukni shep gobang ribui manno sakdok mangdukni hamkrai teibo kaham khlaiye skangai tlang thangmanno abnoti khlai tongo samung ni saka Montri Okra জিবি হাসপাতালে তো মানে এটা একটা মেইন হসপিটাল যাকে বলে সারা ত্রিপুরার মানুষ এখানে আসে তো লোড তো এখানে সবসময় বরাবরই বেশি ছিল তো সব জায়গায় দেখছিলাম আজকে এবং কোনো জায়গায় কোনো সমস্যা আছে কিনা ইনফ্রাস্ট্রাকচারালি এবং মেনটেনেন্স এবং ডাক্তারদের অ্যাভেলেবিলিটি আবার যারা অ্যালাইড স্টাফ আছে তাদের বিষয়েও খোঁজখবর নিলাম যেখানে আমার মনে হলো এগুলো ঠিক করা প্রয়োজন আমি আমাদের সেক্রেটারি মহোদয় আছেন আমার সাথে ওনাকে আমি বলেছি এগুলো নোট ডাউন করার জন্য এবং প্রপারলি যাতে মেনটেনেন্স হয় এবং প্রপারলি যাতে রোগীদের যে অসুবিধার বিষয়গুলো আছে সেগুলো যাতে অ্যাড্রেস করা হয় সেই বিষয়ে আমি আজকে এখানে আমি অ্যাডভাইস করলাম এবং আমি ডিরেকশনও দিলাম আমি আবার আসবো দেখবো এগুলো হয়েছে কিনা যেখানে রিকুইজিশন দিচ্ছে পিডব্লিউডি যে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের আন্ডারে কি কাজ হচ্ছে না হচ্ছে আমি পুরো এখানে জিবি এবং আইজিএম হসপিটালের যারা আন্ডারে এখানে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আছেন ওনাদেরকে নিয়ে আমি বসবো যে কি ওদের সমস্যা এবং যখনই এই ধরনের প্রপার যদি ব্যবস্থাপনা না থাকে এইসব কারণে অনেক সময় দেখা যায় যে এত ভিড়ের কারণে সব মানুষ আছে এখানে তো তাদেরকে আরও আপনারা জানেন গতকাল আমরা যে সিভিক হসপিটাল আমরা উদ্বোধন করেছি তো সেই রকমভাবে এখানে করা যায় কি না সেই চিন্তাভাবনা নিয়ে আজকে এখানে আসা এবং যেহেতু ইনফ্রাস্ট্রাকচার মানে স্ট্রাকচারালি এখানে স্ট্রং তো স্ট্রাকচার ভিতরে ইন্টারনালি সেটাকে ইচ্ছা করলেই করা যায় এই কথাবার্তা বলেছিলাম ফার্নিচারের বিষয় মেডিসিন আমি এসেছিলাম এর আগে আমি আবার যাব আজকে না হয় আরেকদিন আসবো Tangshala Julai Bari Block Amchaya Julai Bari Hukbar Tangbedekni Shanti Bazar Bukhaste Chamung Tangbedekni Kathalai Mumbai Hukbar Kleine Rokni Thani Mai Phalpai Klaimung Chengshawi Rijaka Manjakha Julai Bari Bidan Sabhani MLA Montri Shukla Charan Noatia haste hapang hukbar khlainai rokno ajibung gobang khlainani naharmung ti bisi burum hukbar khlainrokni thani mai payo obahai keno tangslo julaibari block amjayo julaibari hukbar tangbedek te shantir bazar bukhaste chamung tangbedekni kathalai mungbai hukbar khlainrokni thani mai phalpai khlaimung chengsabui rejakha nextok panda khlaimungni bisingtei osolo gobangma hukbar khlainrok janijat mai rok tubui phalaikha manjaka julaibari bidan sabhani MLA montri শুক্লাচরণ ওয়াতিয়া শান্তির বাজার বিধানসভানি এমএলএ প্রমোদ রিয়া শান্তির বাজার পৌর পরিষদনি চেয়ারম্যান স্বপ্না বৈদ্য ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা জুলাইবাড়ি ব্লক পঞ্চায়েত সমিতিনি চেয়ারম্যান তাপস দত্ত ভাইস চেয়ারম্যান কেশব চৌধুরী
BSC Chairman Ashok Mok, Hodahamkre Samung Tangnai Sojit Dott, Julaibari Hukbar Tang Pitekni Supervisor Sridham Das, Julaibari Block ni Block Development Officer Nobobroto Dott Khobui Judarda Adongrok, Tangshal Nishimi, Mai, Palpai Klaimung, Jengkha, Shal, Jishani Bagai, Shal Jisha Jorate, Hukbar Klanirogni Thani, Mai, Paijagnai. সবাইকে নমস্কার। আজকে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 2018 নির্বাচনের পরে থেকে এবং এই রাজ্যে নতুন সরকার গঠন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের যে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রত্যেক বছরের মতো এই বছরেও আমাদের বিশেষভাবে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট এবং ফুড ডিপার্টমেন্ট যৌথ উদ্যোগে কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করা এই অনুষ্ঠান এই বছরে সেকেন্ড সেশন আমাদের শান্তিবাজার সাব ডিভিশনাল এর মধ্যে দুটি জায়গাতে ধান ক্রয় করার ধান ক্রয় করা হবে দুটি স্থান থেকে। একটা হচ্ছে আমাদের জুলাইবাড়ি আরডি ব্লক অন্তর্গত এবং আরেকটা হচ্ছে আমাদের পার্শ্ববর্তী শান্তিবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বেটাগা। এবং এই বছরে আমরা জানি যে গত সেশনের মতোই এই সেকেন্ড সেশনে পার কেজি 23 টাকা 79 পয়সা। এবং আজকে আমাদের বিশেষভাবে এই সাব ডিভিশনের টোটাল ধান ক্রয় করা হবে 1318 এবং বেটাগা 1100, টোটাল হচ্ছে 2400 মেট্রিক টন ধান ক্রয় করা হবে। Gochiram Bazar Community Hall Naga 3 July Talni Chitham Shalmari Tangshala Kanchanpur Block Committee Rokbai Koklama Achukha TTAADC Chairman Baba Ranjan Ria 3 July Talni Chitham Shalmari Tangshala Gochiram Bazar Community Hall Naga Kanchanpur Block Committee Rokbai Achuklai Koklam Shalaikha TTAADC Chairman Baba Ranjan Ria Poilao Hambai Tini Chong Keha Block Committee Beke Kanchanpur ब्लॉक कमिटी बेखेरे ये रो के मीटिंग असोले है पार्टी नी तिप्रमथा पार्टी नी मीटिंग गुरुत्वपूर्ण मीटिंग रो वाईटीएफटी डेवलप के तिप्रमथा जो तो संगठन नि रो तंपायो तिनियो प्रेजेंट चिनी ब्लॉक प्रेसिडेंट नि रिंगमो बाइनो चंगरो तिनियो बांबा डिस्कशन हा चिनी एजेंडा रो बीसी इलेक्शन रो नतुये पार्टी संगठन नि स्ट्रक्चर सिस्टम दमो काहाम खेनेमा याके विभिन्न डेवलपमेंट नि इशू रो तिनियो एमजेन रेगा लेउसिया तावले जीपीजी रामजी जे ताव काम चले मरो चिनी ग्राम अंचलो जे काम तांचानाय बहुत गरीब परिवार रो बांगमा सुजुग सुविधा बंचित तंपै तंमरो नतुये ब्लॉगो मापमा सामु खेनाय नांनाय अबिनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मेके मापमा सामु तांग तया स्कूल नि अवस्था राव तो ये बांगमा समस्या राव तो ये डेवलपमेंट एक्टिविटी राव नको जोंरो तिनियो आलोचना किया खूब काहाम आलोचना हा ये कमिटी चिनी रो आईएलसी कमिटी रो जे नांगमो आबरो फोचों सालाये नो जों बरो फाइनलाइज किया आबदि के चिनी बांगमा एजेंडा जों इलेक्शन नि पोरो मीटिंग काहाम किया चले मिया माउमिके इलेक्शन पाइपाये चिनी विलेज काउंसिल इलेक्शन मान बाये जों जत तैयारं तमनो आरो इफो विलेज काउंसिल इलेक्शन पिसाई थामन बाये सेप्टेम्बर उनाय हेमन कारनो जत फोन सा स्रिंग स्रिंग मदिके तंलाये उचित तिनियो जों ताके रेवे हाक कोनो चांगा खेति सानै बाये जत पार्टी नि वर्कर्स अनतये या जों मीटिंग आचलाय मनि Melagor Purashabani Sinite 4 number Wat ni Gumoti Timan Baitamana Berai Naika DM Siddhartha Siv Jeswal Melagor Purashabani Sinite 4 number Wat ni Gumoti Tima Baitamani Rona Berai Naika DM Siddhartha Siv Jeswal क्या मिला सर क्यों आया सर यहाँ पे सर? जी नमस्कार। मॉनसून का सीज़न है
और अभी पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट भी था, बारिश भी कंटिन्यूस हो रही है सिपाही जिला में। तो यहाँ पे सोनामोरा इलाके में गोमती रिवर में 2024 में फ्लड आया था, तो उसके बाद से हम लोगों ने एम्बैंकमेंट में कई सारे काम लिए हुए थे। कुछ काम कंप्लीट हो गया है और कुछ काम अभी होना बाकी है। तो एम्बैंकमेंट का जो काम हुआ है उसका इंस्पेक्शन करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। और शनिवार को माननीय मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी जिसमें एम्बैंकमेंट को लेकर काफ़ी जोर दिया गया था। Watiwa mabai agutolani kereng thayo tuilomjak shalbrum samungkhlaina rok habano gothanai rungno gothanai rok tuilomani jari belaina birimana klai tongbaikha আগরতলা তেই আগরতলা আংলিয়া সাগরতলা সে অঙ্গি টংসিও ওয়াতেই ওয়াবই আগরতলানি গরং থাই লমজাক লামা লমজাক ন আগরতলানি লামা লম্বাইমানি জারে মালখুং চালকনাই রক বিরমানো ক্লাই টংবাইখা মালখুং বিসিংগ হাবৈ টংবাইখা তৈ শালব্रुम হাবানগ থানাই সামুংনি বাগৈ নগনি অংখরনাই রক বিরমানো ক্লাই বাইজা মালখুং তৈ রাং আজিনা হनै অংখরনাই রকব जोंजालो क्लाई टंबाइखा मालखुं बाय पैसेंजार सबै जेसुक रां मानमानि आबो मालखुं स्नामतानियो से पाइ टंगु तै हाबै केबनिबा मालखुं देराय टंबाइखा केबोबा जराबो हाबानगो सामुंगो सबै आंगै टंबाइखा सामुं तांनै जानाय रक नगनि अंखरै माया आंगै टंखा बाक्सा नगबा जोंनि आंगै टंबाइखा थापा आगरतलानो जेसुकनो स्मार्ट सिटी स्नामदि हाइफानो वातै वा बुरुंनो लमै थांगु जेसुकनो लामा स्नामथों जेसुकनो ड्रेन स्नामथों हाइफानो लमो आगरतला Julai talni chitham shalmari no shilai boshol bachau amjongmong na hajak pinai Julai talni chiba shalmari wa shaklai dekha TBS ini kashku Dr. Dhananjay Gona Chaudhary जुलाई तालनि चिथाम शालमारि न स्लायै बसर बाचाओ आमजगमो नाहारजाक थिनाय जुलाइनि चिबा शालमारिब TBSE नि बखागतै बसर बाचाओ आमजगमो जुलाई तालनि चिथाम शालमारिब खलाइजाकनाय हनै साक्लाइमानि फियाबा आबो ताबुक स्लायै चिबा शालमारिब साक्लाइ रजाखा साक्लाइ रखा TBSE नि कास्को डॉक्टर धनंजय गण चौधरी बसाखा सिगांगो चिथाम शालमारि खलाइना कक दंमानि फियाबा ताबुक अंग्लिया कैंसर खलाइजाखा ताबुक चिथाम शालमारि अंग्याकारै अंसिनाय बसर बाचाव आमजोंबुं चिबा शालमारिब अ जुलाई तालनि फाइनि बसकांनि चिबा शालमारिब बसर बाचाव आमजोगमुं अंसिनाय तै अ तालनि बिसिंगो बसर बाचाव आमजोगमुंनि ओंखारिब साक्लाइ मानना तिखे खलाइजाकनाय सामुं ताक्लाइ बिसिनि बसर बाचाव आमजोगमुंगो माध्यमिक आमजोगमुं रोबायनाय 756 कुचुं माध्यमिक आमजोगमुं रोबायनाय 105,070 পরীক্ষা তো শেষ হবার দিনটা একদিন পিছিয়ে গেল 15 তারিখ আগে 14 তারিখ শেষ হবার ছিল এখনই আমাদের পরীক্ষা শেষ হবে 15 তারিখ তারপরে খাতা দেখা এবং আনুষঙ্গিক আরো কিছু বিষয় আছে আশা করি এই মাসের 25 এর মধ্যে আমরা রেজাল্ট আউট করে দেওয়ার চেষ্টা করব দেখা যাক যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের বাধা না দেয় আমরা চেষ্টা করব বাই 25th রেজাল্টটা যেন আউট করে দিতে পারি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা তো মাধ্যমিক আর দ্বাদশে মিলে 22-23 এমন বোধহয় হবে আমি এক্সাক্ট নাম্বারটা দিতে পারছি না 2000-এর উপরে হবে আজকে 13 জুলাই 2026 ইংরেজি আমাদের ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের বছর পরীক্ষা শুরু হয়েছিল মাধ্যমিক এবং দ্বাদশ দুটো পরীক্ষাই শুরু হয়েছিল গত 6 তারিখ 6 জুলাই গত 10 তারিখ মাধ্যমিকের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে আর দ্বাদশের পরীক্ষা 10-এর পরে দুদিন পরীক্ষা আজকে এবং কালকে দুদিন পরীক্ষা বাকি তার মধ্যে আজকের যে পরীক্ষা আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সারা ত্রিপুরায় কতগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝড় বৃষ্টি চলছে অনেকগুলো স্কুল থেকে আমি সকাল 9টা থেকে তার আগে থেকে ফোন পাচ্ছিলাম যে পরীক্ষা না হলেই বোধহয় ভালো হয় অফিসে আসার পর 10:30 10টার দিক থেকে ফোন পাচ্ছিলাম বারবার পরে আমাদের
শিক্ষা অধিকর্তা এবং কয়েকজন ডিএম ওরাও ফোন করে বলেছেন পরীক্ষাটা আজকেরটা ডেটটা ডেফার করে দিলে পরে পাঠিয়ে দিলে পরে দিলে পরীক্ষাটা ভালো হয়, আজকে না নিলে ভালো হয়। তো সেভাবে इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा। 1 जुलाई से 25 जुलाई तक अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा, स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। एक बेहतरीन करियर सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं, एक सही कॉलेज चुनने से शुरू होता है। वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, अगरतला, affiliated to Tripura University, approved by Government of Tripura, Department of Health and Family Welfare, Tripura Nursing Council and Tripura State Allied and Healthcare Council. Choose from BSc Nursing, GNM, BMLT or BMRIT. Admissions open for 2026-27. Address Airport Road, Nutan Nagar, Agartala. Join Vinayaka Institute of Health Sciences, where future healthcare professionals begin their journey. Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. Class 10, 12 pioneering ba oe kya kotma kaham. Dynamic Group of Institute Bangalore riyetu free admission. 3 eligible students ba oe government scholarship puri anai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee nibawi hinke na 199 mani ke government scholarship by na pore mai nai. Hostel fee moha 4500 monthly mari nai. Seats soha limited and boye dai free na bo number of contact khedi tre admission la rodi. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই।
শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরা একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরাই 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 Tini bagi kau berokok temasuna, oleh kau temana syamana bangga jaya kali naik tonggi sang sati.